शुक्रिया कि आपने पूछा और हमारे ड्रामों की बात भी की। देखें, मैं बहुत से लोगों को सुन भी रही हूँ और मैं ये देखती हूँ कि पाकिस्तान के बारे में जब आप लोग बात करते हैं तो जब यहाँ पे ज़्यादा मर्द बैठे होते हैं तो वो बिल्कुल भूल जाते हैं कि पाकिस्तान जो है उसको इकनॉमिकली एम्पावर अगर करें तो हम अपनी ख़वातीन को किस तरह एम्पावर करें। तो ये चीज़ जो है, हम इन चीज़ों को जब भूलते हैं तो हम लोग कभी भी आगे बढ़ नहीं सकेंगे। मैं अपने ड्रामों में या अपने शोज़ में मैं एक डेलिब्रेट एक इशू उठाती हूँ कि किस तरीके से मैं लोगों का माइंड सेट चेंज करूँ ताकि उनको किसी तरीके से एजुकेट करूँ और एजुकेट करके उन लोगों को आगे बढ़ाएं। क्योंकि हम लोग इस तरह से जब बात करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि सीईओ क्लब ने ये चीज़ की है कि हम लोग अपनी वॉइस रेज कर सकें, बाहर तक जा सकें। लेकिन मैं समझती हूँ कि मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, जो बहुत सी मीडिया के लोग शायद उनके पीछे जो की पोजीशंस हैं उसमें ख़वातीन नहीं हैं तो वो रोल प्ले कर नहीं सकती। तो हमारे पास जो है वो 33% जब हम ख़वातीन को रखते हैं और इसी तरह से वो सोच भी आगे बढ़ती है। मैं आपका एक क्वेश्चन समझ नहीं सकी हूँ कि वो जो आपने लास्ट कहा था, अगर दोबारा दोहरा दें कि कोई ख़ास पर्टिकुलर ड्रामा मेकिंग के ऊपर आपका जो पिछले अरसे से 10 साल से काफ़ी अरसे से जब से हम देख रहे हैं, आपका जो विज़न है और जो आपकी कमिटमेंट है टू ड्रामा मेकिंग में, उसके लिए आपको कमर्शियली या अपने दिल से या व्हाट इज़ इट दैट यू आर अप टू इन कंटिन्यूसली प्रोवाइडिंग द ऑडियंस एंड योर व्यूअर्स विद द क्वालिटी ड्रामा? कैसे कामयाब कैसे हो रही है? व्हाट इज़ द आग वो चिंगारी, वो क्या चीज़ है जो आपको हर साल अच्छा करने के लिए एक इंसाइट और एक्साइट करती है? आई थिंक इट्स देखें, जब हम ड्रामा करते हैं तो उसमें कमर्शियल एंगल भी हमारा होता है और उसके साथ हमारा अपना बैक ऑफ द माइंड ये होता है कि किस तरह से हम मुआशरे को बेहतर बनाएं। डेफिनेटली हमारा ये होता है और शायद इस वजह से जो है हमारे ड्रामे जो हैं सक्सेसफुल रहे। एक और चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी कि हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमें अपनी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देनी है। मैंने जो नोटिस किया है कि हमें अपनी कौमियत नहीं है, चाहे हमारे लीडर हैं, हमारे लोग लीडर्स नहीं, हमारे लोग पॉलिटिशियंस हैं। क्योंकि जो लीडर होता है, इस वक्त हमें चाहिए अपने यूथ को जितना टेक्निकली उनको आगे ले जाए टेक्नोलॉजी में या दूसरा, तो उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। और मैं ये अपने जितने भी शोज़ हैं, चाहे न्यूज़ चैनल हो या चाहे अपने ड्रामा चैनल हो, मैं ये कहती हूँ कि अपने यूथ के लिए आप आगे बढ़ें। जब तक आपका यूथ नहीं बढ़ेगा तो हम आगे बढ़ नहीं सकते। हम यूथ को हमने ये माइंड में दिया है कि नौकरी की तलाश करो। हमें यूथ के लिए अपने मीडिया को ये यूज़ करना है, उनके माइंड में ये डालना है कि नौकरी की इस वक्त ज़रूरत नहीं है कि गवर्नमेंट की हमें नौकरी, हम नौकरी देने वाले बने। उनको टेक्नोलॉजी में इतना आगे ले जाएं जहां दुनिया आगे, ताकि वो चीज़, तो वो हम इन चीज़ों में भी करते हैं। और दूसरी एक चीज़ मैं अपने तरफ से कहूँगी कि जहां आपकी की पोस्ट पे ख़वातीन होती हैं और होनी चाहिए, पार्लियामेंट में होनी चाहिए, जजेस होनी चाहिए, बैंकर्स होने चाहिए, ताकि वो ख़वातीन के मसले को अगर ज़्यादा समझेंगी तो उनको खुल के वो बात कर सकती हैं और उनको लोन्स वगैरह लेने में भी आसानी होती है। मैं अपनी चीज़ों से इसलिए हट के थोड़ी सी बात भी कर रही हूँ कि इसमें हम सब का रोल एक होना चाहिए। अगर हम अपनी कंपनीज़ को भी देखें और अपने तौर पे कहीं बेहतर करें तो भी बेहतर है। हम सिर्फ चले जाते हैं कि जी इन्होंने ये न किया, उसने ये नहीं किया, उसने जो, अगर हम सोचें कि हमने क्या किया, हमने तो अपने आधे से भी ज़्यादा जो हमारी जनरेशन है उसको तो हमने बिठा दिया है। तो हमें ये एक कॉन्शियसली एफर्ट करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।
ایک سوال صرف یہ ہے کہ آپ بھی نوئنگ یو فار ایئرس، آپ کا بھی پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے دل ہے. ہماری ایک چھوٹی سی خواہش ہے کہ یہاں سی او کلب کے بہت سارے لوگ ہیں جو جانتے ہیں آپ کو. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہم ایوارڈس کرتی ہیں وہ باہر جا کے کرتی ہیں تو ہمیں چانس نہیں ملتا اس کو پارٹیسپیٹ کرنے. تو کبھی کبھی پاکستان میں بھی کر لیا کریں، پاکستان میں بھی بڑے اچھے لوگ اور اچھے جگہیں اویلیبل ہیں. میں ایک چیز، آپ نے ایوارڈ کی بات کی تو میں تھوڑا سا ٹائم لوں گی آپ کا. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جب باہر ایوارڈ کرنے جاتے ہیں تو شاید بہت پیسے ملتے ہوں گے. بالکل ہمیں نہیں ملتے. میں درید کو، یعنی جو میرا سی او ہے، اس کو میں اپریشیٹ کرتی ہوں. جب کہہ رہا تھا کہ باہر چلیں تو ہمارے جو سی او ہے جو انہوں نے کہا کہ کمرشلی یہ صحیح نہیں ہے، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، ہمارا اس سے امیج بنتا ہے. آپ یقین کریں، میں جو ایک آپ کو اس مرتبہ جب ہم نے کینیڈا میں کیا 15,000 لوگ تھے، 15,000 اور کوئی سیٹ بچی نہیں تھی اور باہر لوگ اتنے ہی کھڑے تھے. میں جب وہاں سے گزری تو ریڈ کارپیٹ سے تو بہت سی خواتین جو کھڑی تھیں لائن میں، کسی نے مجھے کہا میں آپ کو چھو کے دیکھ لوں. تو جب مجھے کچھ عجیب سا لگا، میں نے کہا جی وہاں پہ رسی بنی ہوئی. اس نے جب ہاتھ لگایا تو رونے لگی. تو میں نے کہا آپ، مجھے بڑا وہ ہوا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے کہ آپ یقین کریں اتنے عرصے سے میں دعا کرتی تھی کہ یہ انڈینس یہاں پہ شوز کرتے ہیں، لوگ کرتے ہیں، کہ ہمارے لوگ یہاں پہ کب ایسے بنیں گے جب آئیں گے. تو یہ فیلنگ، یہ امیج جو ہے، ہم جب باہر لے جاتے ہیں تو وی آر دا ایمبیسیڈرس. اور اس میں گورنمنٹ کو بھی، خیر میں ان کو نہیں کہتی ساتھ دینا چاہیے، لیکن جو ہم کر رہے ہیں ابھی، ہم نے وومن لیڈرس ایوارڈ کرتے ہیں جو انٹرنیشنلی عورتوں کو بھی دیتے ہیں اور اس میں پریزیڈنٹ ایوارڈ دیتا ہے. ہم 8 تاریخ کو چھوٹا چھوٹا کچھ کر کے منا لیتے ہیں، لیکن اس طرح کی بڑی بڑی چیزیں کرنی چاہیے انٹرنیشنلی، تاکہ ہمارا امیج باہر ہو اور ہمارے بچے جو ہیں باہر بھی جائیں یا یہاں بھی آئیں تو ان کو وہ رسپیکٹ دینی چاہیے اور ماحول بھی رسپیکٹفل ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ فار گیونگ می ٹائم. پوائنٹ ویل ٹیکن. میڈم کچھ؟ میں بہت پازیٹیو ہوں اپنے پاکستان کے لیے. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس کے لیے صرف سوچ ایک ہونی چاہیے، کیونکہ یہ سب باتیں جو ہیں وہ بالکل درست ہیں اور ہم روتے رہتے ہیں ان چیزوں کے لیے، لیکن کریکٹ ہو نہیں پا رہی ہیں. ہم کب تک لوگوں سے پیسے لے کے جیتے رہیں گے اور شرمندہ ہوتے رہیں گے اپنی قوم کے سامنے بھی اور باہر بھی؟ میں سمجھتی ہوں ہماری اسٹرینتھ ہماری یوتھ ہے، ہمیں اس سے پراپر یوز کرنا چاہیے اور کرنے آنا چاہیے، اور وہی ہماری اسٹرینتھ ہے. اور ہم ان کے لیے کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیزیں نکالیں کہ ہم ان کو آگے بڑھا سکیں. کیونکہ کوریا میں دیکھیں، دوسرے جگہ وہ اپنی ان چیزوں کو اسٹرینتھ بناتے ہیں. ہمیں یہ کرنا ہوگا. تھینک یو.